ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇದ್ದಾರೋ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚು ನಾನು ಭರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವು బాధపడి మీరు ఊరోళ్ళు ఫోన్ తీసుకొని చేయండి ఈ విషయం చెప్పలేదు ఉంది సద్యానికి ఇది కాకుండా ప్లాస్టిక్ లిస్టింగ్ ఇది ప్లేట్ క్లీన్ చేసింది ఇక్కడ మూల కారు చేసుకుంది ఇదంతా ఇల్లు కడిగేదానికి అంత అదే మధ్య దేవుని పెట్టుకున్నారా వల్ల ఇద్దరు పానాలు పోయిండేది కదా అంత మళ్ళీ పోసింది దీసాలు దానికి ఉండాలని అక్కడ పెట్టుకోండి. అయ్యే మేమున్నాము, భయపడదండి, జట్లో మేమున్నాం. ఇద్దరు బిడ్డలకి మీరే ఆయమ్మా ఆయా నేను చదివిస్తానులే, పిల్లలతో నేను చదివిస్తా, భయపడద్దండి. అర్థమైంది. చీరలు ఇలేదా మేము పోయి తీసుకోవాలి. పేరేమే పిన్న ಸ್ವಲ್ಪ ತಗಲಿಚ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತಗಲಿಂದಿದೆ ಕಾಡ ಕೂಳ್ತಾವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಚ್ಕೋವಾ? ಓಕೆ, ಮನೆ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ. ಇವು ಹುಡುಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವನು ఈ వారంలో బట్టలు పంపిస్తాను చెట్లు. ఆమె వీళ్ళకేమన్నా బుక్లో వీళ్ళకేమన్నా అవసరం ఉన్నాయి, ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవసరం ఉన్నాయి నాకు ఉంటాడు. సీనా ఉంటాడు. అయ్యో సీనా పాప ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲಂಗೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವೈಕೋಗ್ಲಿಯರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡುಬಡವರಾಗಿರುವಂಥ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ದಫನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ದಫನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇದ್ದಾರೋ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚು ನಾನು ಭರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಊರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮುಖಂಡರು ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಲಿ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರದು ಹೆಣ್ಮಗೋದು ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಭರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಮನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಮನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ సందర్భದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ఇದ್ದೀನಿ. ఇల్లు రిపేర్ చేయిస్తా, ఈ బిడ్డలకి వాళ్ళ పెద్ద స్కూల్కి వాళ్ళ బట్టలు ఫీజులు ఎప్ప ద్వారా ఫోన్ చేపిస్తే ఈ ఫీజులు బట్టలు అన్ని నేను పంపిస్తా. ఈ వారంలోనే బట్టలు అంతా పంపిస్తాను. ఏమన్నా ఫీజులు ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పమను. ఈ ఇల్లు రెడీ చేస్తా, వాళ్ళకి ఏమైనా చేయిస్తా. ఓకే, ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಲ್ತೀವಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಫೋಟೋ